Good morning guys, Sunday morning ngayon at tinan nyo naman mafags ang panahon, no? Six o'clock in the morning. Ang panahon ay malamig. May itinanim rin si Ate Julie na bulaklak o halaman. Yan. Namukadkad na bulaklak na Ate Julie dito sa front side ng church. Diba? Tingnan nyo naman ang rosewood tree natabunan ng fags. Yan si Ate Julie nag mawalis. Hi guys. Tanan mga igsoon ko Kristo. Sa dili pa ko magpasalamat sa Ginoo. Ako matag sa pagganyo pagampo sa Ginoo. Kaigan mo ako sa akong buhay kang karon. Naman sa pagsaysay sa tanan nimong nabuhat. Pasalamat sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Ginaot ako Lord. Yung tagay mo sa kunan, ang desisyon. Ngon man ang nahunaw kasi kasing sa akong mga kauban. Pangalagan niya sa kanimo Lord. Mga kaigsunan, dili matukid sa mga pagpasalamat sa tanan mga adlaw simana nga niagi sa atong kinabuhi ba, sa akong kinabuhi. Tungod kay nakamatag ara buntag, nakatulog kada hapon, nakatrabaho batag adlaw, nakapanalangin gara mamahog paniudto, mao kana importante natong tanan mga kaigsunan tungod kay ang tanan butang sa kalibutan iagil sa Dios. Nay dapat nga sa tanan pong panahon ako magpasalamat sa atong labaw buhing makagagahom. Kay way buas ang iyang kaayo kanato. Mga kaigsunan, kamo man ning atong gibuhat nga sa matag Domingo na ata sa balay alang buwanan. Pero ang importante kanato ang pagrespeto ay pag dinabangay, pag inilahanay o isip magsuon. Ug mao kanay dako akong gipasalamatan sa Ginoo. Bisan idaran nako pero wa kay niinsulto sa ako. Itahod ko kay antigo man kumutahod pod. Sa ngalan sa balaod sa Dios. Bisan ug bag-o pa kami itong labong makagahabong nagkaila gikan sa prisuhan apan kurang dulot sa bukog akong pasalamat kaya ang tanan akong gipangayo mga kaigsunan ko kay kaluwasan sa pamilya, kaluwasan ako sa prisuhan na ako huna aperting lisura sa akong kahimtang dili prisuhan akong ibutangan kung dili impierno apan tungod sa kadako sa tabang sa Dios sa akong kinabuhi mga igsoon
O kini karon nga makita anak ko ninyo usahay magunit og microphone. Di na ko maulaw ang magpadayag nga maayo gyud si Kristo. Kaya na dapat na ko ang iyang labaw nga panalangin. Mura kadto mga igsoon ko, may buntag atong tanan. Mga pastor, may buntag. Commission, ikan sa mga Children's Department, Women's Department, Men's Department, sa tanan. Kami nag-grade sa MOI. Kapila ni ma? 12.
Okay. 12th birthday in your 12th birthday anniversary. Kami tanan nagaingon. Happy birthday to